Moje ime je Ivan Brčić, dolazim iz skroz istočnog dijela Slavonije, iz sela Vrbanja i odlučio sam se već 2 godine intenzivno baviti poljoprivredom, granom digitalne i precizne pametne poljoprivrede. I smatrao sam uvijek da je alfa moderne poljoprivrede proizvesti bolju kvalitetu i sa što više uroda, a omega stvarno sa kompletnim sustavom bespilotnih zrakoplova u kojoj sam utvrdio ono što sam u stvari predviđao, da ljudi imaju, proizvođači imaju dosta velikih problema u jeku tih klimatskih nepovoljnih promjena. Taj sustav digitalne, precizne, pametne poljoprivrede sa korištenjem dronova da pokazuje veliki potencijal i da se stvarno može odreagirati na vrijeme u svakom trenutku. Vidite, prednosti korištenja dronova su, pored s konvencionalnom mehanizacijom, to su vam ne drastične razlike, nego konvencionalna mehanizacija ne uspijeva ključnim nekim trenucima, a to je u stvari bio jedan čimbenik koji je mene i potakao u najvećoj mjeri na ovo ulaganje. Tako da, što se tiče visokih i gustih usjeva tipa uljane repice koju smo radili, također soje, kukuruza, suncokreta, znači biološka zaštita suncokreta, kukuruzni moljac od faze metličanja prema dalje vegetaciji. Što se tiče uljane repice također, soja, štetnici, stjenice, crveni pauk i tako dalje, gdje se stvarno može jedino isključiva metoda reagiranja je i zrak, dronovima. I pošto Ministarstvo poljoprivrede gleda na operacije dronovima u poljoprivrednom sektoru kao prihvatljivu praksu, tu za mene nije bilo pitanja uopće za ovo ulaganje koje, kažem, pokazuje za sada dosta veliku perspektivu, a namjena je u poljoprivredi višestruka i stvarno to je jedna vrsta multitaskinga. Mogao bi u istom trenutku raditi sve 3-4 stvari koje se nude. Mi obavljamo prskanje usjeva, sad smo razgovarali o tome, visokih i gustih usjeva, to nam je prioritet, jer one stvari koje konvencionalna mehanizacija ne može napraviti, ali isto tako što se tiče postrnih sjetvi, pokrovnih usjeva, to je se pokazao kao pun pogodak gdje je kompletan taj sustav pokrovnih usjeva usklađen sa pravilnikom o provedbi izravnih plaćanja i akt smjera ruralnog razvoja, tako da proizvođači imaju određene benefite te iz EU fonda za ruralni razvoj, a s druge strane dobijaju, oplemenjuju svoje tlo, fiksiraju dušik, unose humus unutra i tako dalje. Kad imamo intervenciju, mogu tako reći, da je razlika velika. U poljoprivredi inače je priprema same operacije je negdje 80%, možda i više, kompletnoga posla, a 20% je sam taj čin leta. Jer kad je ključan trenutak, kad imate štetnika, kad trebate kurativno djelovati na bolesti možda, imate hitni izlazak na teren gdje se snimaju usjevi multispektralnom kamerom, da bi se nakon tog snimanja multispektralnom kamerom ti podaci unijeli u softver tipa Pix 4D, gdje bi zadali si granice, utvrdili vodotoke, da li vegetacija se pruža u parametre operacije, utvrdili prilaze parcelama, utvrdili mjesto sletne i poletne točke gdje ćemo reagirati i koliko će nama uopće vremena trebati. Kompletna procjena se vrši prije. I tu je, kažem, najveće ulaganje vremena i posla je u toj pripremi. I jedna stvar koju ćemo od jeseni intenzivno koristiti, do sada je bila u fazi istraživanja, prošlu jesen, kasnu jesen, smo je istraživali, sad ćemo intenzivno primjenjivati, a to je zaštita rubnih pojaseva od voluharica. To će biti obiteljski onda recept gdje ćemo intenzivno ući u zaštitu rubnih pojaseva, da se proizvođačima omogući konkretna i korektna borba protiv voluharica.
Ovdje je termalni dron Mavic 3 tip koji nam služi za termalno snimanje tla u svrhu jesenskih gnojidbi. Jer isto tako dubinskim nekim istraživanjem osobnim, koje je trajalo stvarno više godina, došao sam do određene korelacije, da se tako izrazim, u humusu i u pH tla. Tako da smo mi u mogućnosti primijeniti termalno snimanje tla i dobiti praktički analizu tla bez opskrbljenosti. To je jedna sasvim druga priča. Dakle, to je kada govorimo o termalnom. Multispektralni dron također ovdje, dron sa multispektralnom kamerom, Mavic 3 tip isto. On nam služi za mapiranje i softversko prikazivanje vegetacijskih indeksa na osnovu kojih mi dobijamo svoje potrebe za prehranom usjeva. Dakle, to su ti dronovi koji koristimo za snimanje, a njihov kapacitet, ne znam, mi možemo raditi, tipa snimiti 200 hektara na sat. I onda ćemo tih 200 hektara normalno softverski obraditi, u uredskom prostoru i izdati agronomski nalaz, prema kojem će djelovati dron tipa Agras T50, s kojim imamo, isto tako je u priručniku odobrenom od strane za Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, je odobren, napisan i odobren paralelni rad. I na taj način su naši kapaciteti do 50 hektara na sat za sjetvu. A negdje, ajmo reći, 40-ak ili neznatno više od 40 hektara na sat za prskanje. Jer čovjek mora biti osoba A1, A2, A3 kategoriju, mora imati položenu u sklopu posebne kategorije, trebaju također višestruka odobrenja i dozvole, ali mogu vam reći da svaki napor koji osoba uloži u administrativne stvari ili dozvole odobrenja je višestruko isplativ. Mi forsiramo uvijek da vlasnik bude s nama, da bude kada vršimo uslugu, jer sam taj zvuk dronova privlači određenu vrstu. To je bilo stvarno anegdota da smo mi jedan cijeli dan potrošili skoro radni, koji je nama, to je bilo par stotina kilometara od kuće, od našeg stacionara, gdje smo imali, ja ne znam koja je to vrsta ptice, ali dron kad se podigne gore, ta veliki Agras T50 dron, one čekaju na žici da ti njega podigneš i čim se ga podigao, one na njega idu. I ti ga spustiš, one se vrate na žicu. Sačekaš malo, podigneš, one opet idu na njega. Tako da ja ne znam, nisam do dan danas utvrdio koja je to vrsta ptica, nisam toliko stručan, ali dešavale se i takve stvari da ti se neplanirano neke anegdote komične dešavaju, ali pogotovo sa ljudima, ljudi kad prolaze cestom, kad se radi blizu asfalta, ljudi staju sa automobilima i slikaju, premda je to dosta i opasno, mislim, ne ulaze oni u parametre operacije, ali se približavaju i ispitivaju. Ne mogu oni sad imati, nemaju taj dojam kad ja imam slušalice na komunikaciju sa osobljem, sa drugim udaljenim pilotom ili sa članom osoblja, i uključen sam, kompletno maksimalno sam uključen u operaciju i oni to ne osjećaju. Tako i onda ti prilaze i ispituju te pa moraš prekidati operacije i tako. Svašta se dešava na terenu, ali ta ljestvica i granica primjene dronova, ali isto tako ključne su stvari koje vidim da činjenica je da i Europski fond za poljoprivredni, Europski fond za ruralni razvoj potiče u stvari u određenim situacijama bodovima, u kriterijima odabira, a u određenim situacijama visinama potpora. Potiče proizvođače da se opreme dronovima i sustavom za preciznu poljoprivredu. Ali me malo smeta, ajmo reći, tako što nije odvojeno. Jer univerzalno pitanje koje su mene pri realizaciji ovog projekta, kojeg su mene pitala i Porezna uprava, moje knjigovodstvo, konzultant, Hrvatska banka za obnovu i razvitak, univerzalno pitanje je da li ja planiram raditi uslugu ili planiram koristiti za osobne potrebe dronove. Dakle, to je elementarna razlika. A Ministarstvo poljoprivrede nije definiralo tu razliku. Mišljenja sam da će se tržište dakako preplaviti, kao što je se preplavilo distributerima
tako će se preplaviti i dronovima, jel? Proizvođači će, u jeku toga će struka, Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo neće imati kadra, neće moći svojim osobljem pokriti te potrebe. Ljudi će tražiti hitna odobrenja za posebnu kategoriju da bi mogli reagirati hitno na usjeve, jer su uložili. Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo sam mišljenja da neće moći odreagirati i da će se kriteriji spuštati. A samo to spuštanje kriterija će rezultirati katastrofalno. Ja ne bih htio predviđati i biti pesimist ili predviđati neke stvari, ali evo, moje mišljenje je da će to biti tako, jer ovo su uređaji, da ih tako nazovem, strojevi, ti dronovi tipa Agras T-50 koji imaju propelere od karbonskih vlakana i plastike, ne znam to, da se tako izrazim, oni jednom udare, oni ne praštaju, jel? Tako da se mora biti izrazito stručan. Vi imate najsofisticiraniji radarski sustav i senzorski sustav na tim dronovima, to je sve u redu, ali ipak tu mora biti ne određena doza, nego mora biti velika doza znanja i ako se budu spuštali kriteriji za osposobljavanja, u jeku toga će se dešavati problemi. A kažem, to su izrazito opasni, moćni i opasni strojevi. Što se povrćarstva i voćarstva tiče, da će biti, jer postoje dronovi, to je sličan tip, možda za 30% gabaritima veći dronovi koji prenose teret. Isto tako će se u tom u jeku nedostatka radne snage dronovi primjenjivati u voćarstvu. To je neminovno da će bez ikakvih problema svojim gabaritima uzimati europalete, palokse, da ih tako nazovemo sa 200-300 kg jabuka i nosit će ih na lokaciju s jedne lokacije na drugu. To se u Kini radi danas i u nekim istočnim zemljama, tako da to nas čeka sigurno, a evo povezano je s tim nedostatkom radne snage, sigurno će ih zamijeniti, ali te stvari vam se većinom rade naručno. I tu će izrazito stručno osoblje koje rade kao operatori s tim dronovima koji će radnu snagu zamjenjivati, morat će biti izrazito stručni. Jer nemjerljivo je, ljudsko oko ne pokriva neke faze zelenila, fotosinteze, klorofila, i da bi mi multispektralnim kamerama uspjeli dobiti relevantne podatke na stotinama hektara na sat. To su stvarno fascinirajući podaci i na kraju mi te snimke svoje i analize uz agronomske preporuke koristimo u prihrani, u homogenizaciji usjeva, što nam drastične uštede donosi kada govorimo o korištenju dušika u vegetaciji, pogotovo ozimih kultura, tako da evo, benefiti su višestruki.